भवति शस्त्रवर्तनात् यं यं कामधीते तं तमनेन साधयेत अनेक गणपति वीक्षति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामणस्मरण जपति स विद्यावान भवति यथार्थवाक्येन ब्रह्मद्यावरान् विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो दुर्वार्यजमर्ति स सर्वं लभते अष्टब्राह्मणमा सम्यग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानन्दावरेमा सन्दवाजप्ता सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुचते महादोषात् प्रमुचते महापापात् प्रमुचते स सर्वविद् भवति यव इत्युपनिषदा ओम भद्रं करेवे सूर्यं देवाः भद्रं पक्षमाभिरजत्राः स्थैर्यङ्गे दुष्टवासस्तनूवेशं देवं यदायु ओम स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धस्तवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ सना भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहे ॐ शान्ति। श्री स्वामी स्तवन श्री गणेशाय नमः। क्रमस्यानि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु